ओके, आता तुमकां कितें त्रास भोगचो पडटा हांगासर? फाटले आता 20-25 दीस जाले ह्या वळटींतल्यान उदक व्हांवता. हय. पयलीं कमी आसतालें, आतां दिसान दीस ते वाडत 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 हाजे अशें घोग्या पडटा की ते सारकें उदक म्हाज्या दारान मेरेन येता. गटारांत सद्या वता, पूण आतां परिस्थिती अशी जाल्या की ते वळटीचे सगळे कपचे निकळपा लागल्या आनी उदका जेन्ना फोर्स आसता तेन्ना रातभर ते उदक व्हांवत रावता. परिणामी आतां ती वणत जी आहा ती इतली कमकुवत जाल्या की ती केन्ना कोसळत हाचो नेम ना. आनी आतां तोंडार आतां पावस आसा, पावसा दिसांत सबंद कोसळत जाल्यार वयली माती सगळी येतली आनी म्हज्या घरांत वतली पयलीं. कित्याक एक्झॅक्ट अपोजीट टू माय हावस ते आसा इन्सिडंट घडटात. गॅरेज ओपन आसता, एंट्री आसा आनी चड हायट ना न्हय घराक. सगळी माती उदक सगळें भितर वतलें न्ही, ताका जबाबदार मागीर कोण? आनी सगळी म्हाजी हळशीक ती घरान गेल्लो तो कोयर आनी तो चिखल काडटलो कोण मागीर? त्या खातीर आमी सगळे PW कडेन कंप्लेंट दिली, सगळे पोर्टलाचेर घातले, सगळे केले आनी फाटले 20 दीस हे काम चालूच आसा. खड्डो मारला, 10-15 मिनटां येता दोग जाण, मातशें खणटा, परते वता. विचारल्यार सांगता ना अशें ना, टायम आसा, जातले करतले अशें सांगता. खंय कित्याक अडलां आनी कित्याक लागून तें काम जायना हें आतां डिपार्टमेंटानूच ताचें कितें तें उत्तर दिवपाक जाय. कितें हो आतां हो इश्यू म्हणल्यार पायपलायन हांगासरल्यान उदक लीक जाता म्हणून आमी कंप्लेन घाली. हय. ते सायट खंयचे तरी आसा ते सायटीचेर तांणी कोण ग्रीवन्सीस म्हणून सायट आसा CM हय. चीफ मिनिस्टराची, ताजे सायटीचेर आमी घाली जाल्यार ते येवन फक्त ताणें पळयले एक दीस, फक्त एकूच दीस काम केलें ताणें मानाय हाडून 2 जाण मानाय, आनी ते ताणें उदक येता म्हणून कन्फर्म केलें. पूण ते पायप खंय फुटलो म्हूण तांकां मेळूना. ते सांगपा लागले आमी ओपन केलां पूण पायप खंय फुटलां तें आमकां मेळूना. पूण हें रातभर उदक इतलें सोंपता की व्हांवता की आमकां प्रॉब्लम ना, पूण आमगेली ही रिटेनिंग वॉल आसा पळय ती फाल्यां सकाळीं कोसळ्ळी ताजे बरोबर तें झाड आहा तेंय बी कोसळून भितर आमकां डॅमेज जावंक शकता, आमच्या घरा भितर उदक वचूंक शकता. ही आतां कंप्लेन घातल्यार कितलो तेंप जालो तुमी? कंप्लेन आम्ही 2 पार्टी घातली सर. मी घातली, पुन्हा ह्यांनी घातली आणि आज परत मी ह्याच्यावर घातले. PW जे कंप्लेंट ग्रीवन्स साईट त्याच्यावर घातलं, त्याचा अॅक्नॉलेजमेंट नंबर आयला बघा. ओके. आनी ते कितें सांगतात आमकां आमचे कडेन पयशे ना, तुमी जर पयशे लेबराचे दिता जाल्यार आमी काम करता म्हणून, पूण गव्हर्मेंटाचे लायनीचे आमी पयशे कित्याक दिवपाचे? बरोबर. म्हणटकर ते अजून येता, पळयता वता आनी कांय करना. म्हणजे जवळ जवळ म्हयनोभर जालो हें म्हयनोभर उदक जालो. व्हांवता? हय, हय. 1 म्हयनो जालो. सो कोणूच आयकोन घेयना ह्यो कंप्लेंट तुमची? ना, ना. ते किती झाले, पहिले आम्ही फेरी फॉट मारली आणि सांगितले त्यांना हय. ते काय करू ना. ते लागून 5th of April हॅव गिवन अ लेटर टेकन अॅक्नॉलेजमेंट ऑल्सो इन फोंडा PW ऑफिस. ओके. सो हांगासर कितें म्हणटा तुमचे कॉलनीक? हे राज हेरिटेज कॉलनी, राज हेरिटेज हाऊसिंग मेंटेनन्स सोसायटी. कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग मेंटेनन्स सोसायटी. ओके. सो आतां तेंच्यांनी परत रिटर्न येवन मागीर परत कांय करूंक ना, कारण तेंच्यांनी थंय एक फोन कॉल मारून दवरलेलो आसा तितलोच. हय. तेजे- तो फोन कॉल की आता रातचो प्रेशर आसला की फोन कॉल भरता हय. आनी ताजे बरोबर पयलीं उदक निवळ येतालें तरी आतां सगळें मातयेचें उदक सगळें भितर येता आनी सगळें एवढीच्यान व्हांवता. हे सगळें डाग मातयेचो तसो आहा. ओके. म्हणजे खंय तरी CMाक सुद्दां जरी कंप्लेन घातली जाल्यार ह्यो काय जी सरकारी 2 जी फाटी आसा- घाल्यो. दॅट वर्क हॅज बीन असाइन टू सम इंजिनियर. ते असं आमचं दिसतं हय. आमचं. ते कंप्लेंट ग्रीवन्स जर हे पळयलें न्ही उघडून ते ग्रिव्हन्सीस ते इंजिनियराकडे पावला पूण तांगेलें एक्शन कांय ना. हा, म्हणजे CMाचे आयकोन घेवपी हांगासर कोण ना, म्हणजे अशा पद्दतीचे म्हणजे तांकां ग्रिव्हन्सीस घाले जाल्यार कितें तरी कोण येवन ते अधिकाऱ्यांनी येवन पळोवपाक जाय ते कांय ना. ओके. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव रघुवीर दायमोडकर. ओके. तुमचें नांव कितें? राजेंद्र पारखी. ओके. नमस्कार येवकार. सध्या आमी आसा फोंड्यान राज हेरिटेज जी कॉलनी आसा ह्या कॉलनीन आसा. हांगासर ह्या लोकांनी जवळ जवळ 2 म्हयने जाले CM ज्यो ग्रेवियन्स आयकता त्या ग्रेवियन्साचेर तांच्यांनी कंप्लेंट घातलेली की हांगासर एक पायप फुटला आनी हे पायप फुटल्या कारणान हांगासर बरोच जो आसा हो त्रास जाता आनी त्रास जाल्ल्या कारणान ह्या लोकांनी ज्यो आसा ह्यो जायत्यो कंप्लेनी केल्यो की हांगासरल्यान पायप फुटला. ही जी फाटल्यान आमी पळोवपाक शकता हितूनसून जर पुराय पाजर फुटलेलो आसात, म्हणजेच भितरसून उदक कितलें पाजर जाता तें आमी पळोवपाक शकता. ज्या पद्दतीन आमी व्हिडिओ तुमकां दाखयता त्या पद्दतीन आयज आमकां रिपोर्टर जावन सुद्दां आमकां एक पोटतिडकीन उलोवचें पडटा, कारण लोकांक हांगासर उदक ना आनी एक म्हयनो जालो CMाचे आयको सारके हांगासर एकलोय अधिकारी ना. म्हणजे खंय तरी गव्हर्मेंट अधिकारी जे आसा
हे खंय तरी न्हिदलेले कडेन आसा काय कितें हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. कारण लोकांनी कित्याक म्हणून त्रास काडचे. कारण आमी सातत्यान म्हणत आयिल्ले आसात की आपल्यो ज्यो समस्या ज्यो आसा ह्यो ह्या लोकांनी कोणा कडेन मांडच्यो. फोंड्याकारां खातीर आमदार ना. सो आतां आमदार नासल्या कारणान ह्या लोकांकडे सीएमान सांगलेलें की आपूण पळयतलो. पूण सध्या तरी काय हांगासर तेंचे कडेन पळोवपी कोणूच ना. एक म्हयनो जालो हांगासरल्यान हें उदक वेस्ट जाता, लोकांच्या घरांनी वयता, लोकांच्या बिल्डिंगांनी वयतात. पुणून हेजेर सरकार जें आसा, हे सरकारी अधिकारी जे आसा हे सांगतात की आमचे कडेन ते सामान हाडपा खातीर पयशे ना आनी हे पयशे जर तुमी दिले आसत जाल्यार आमी हे सामान हाडटात. ही कशा पद्दतीची हांगासर फोंड्या वाठारांत कशा पद्दतीची दादागिरी जी चल्लेली आसात ही आमी पळोवपाक शकता. सो आमी तुमकां जे व्हिज्युअल दाखयता आनी ज्या पद्दतीन ह्या लोकांनीय बी आमकां सांगलेले आसात की 1 म्हयनो जालो ह्या गजाली कडेन घडणूक घडलेली आसा ही. पळयत रावात. हांव दिनेश नायक.